اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کے دو دروازے ایسے ہیں جنہیں کھلا رکھا جائے تو اللہ دنیا بھی اچھی بنا دیتے ہیں، آخرت بھی اچھی بنا دیتے ہیں۔ ان دو دروازوں کا نام حقوق اور فرائض ہے۔ انسان کو اس دنیا میں رہ کے کچھ دینا ہے اور کچھ لینا ہے۔ جو دینا ہے اس کا نام فرض ہے، جو لینا ہے اس کا نام حق ہے۔ کائنات جب سے بنی ہے یہ لین اور دین کا معاملہ چل رہا ہے اور اس نے چلتے رہنا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کی نظر فرض کی ادائیگی پہ ہو اور حق لینے کے معاملے میں وہ مستغنی ہو۔ دوبارہ سمجھیے، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ دیہات کے لوگ اردو نہیں سمجھتے۔ اگر یہ اردو نہ سمجھتے ہوتے تو آج میرے اور آپ کے علاقوں میں فلمیں اور ڈرامے نہ چلتے۔ یہ لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں نہ بھیجتے، یہ بہت سمجھتے ہیں، لیکن ہم بات سمجھتے وہاں ہیں جہاں ہمارے حق کی بات ہو رہی ہو۔ جہاں فرض کی بات ہو رہی ہو وہاں ہم تھوڑا کان لپیٹ لیتے ہیں، دامن سمیٹ لیتے ہیں، ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں حقوق کی جنگ لڑی جا رہی ہے، حق کی جنگ کبھی نہ ہوتی اگر فرض کو فرض سمجھ کے بذات خود کسی کے کہنے کے بغیر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا۔ فرض کو نبھانے میں 24 گھنٹے بےتاب رہیے، کوشش کیجئے، فکر کیجئے، جاگتے رہیے، اللہ سے مدد مانگتے رہیے، توفیق مانگیے۔ جہاں حق لینے کا معاملہ ہو تھوڑے ڈھیلے ہو جائیے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، مل جائے گا، نہیں بھی ملا اللہ مالک ہے۔ مومن کے پاس اللہ مالک ہے جیسا ہتھیار موجود ہے۔ پوری دنیا میں سروے کیا گیا کہ سب سے کم ہارٹ اٹیک کن کو ہوتا ہے۔ اس سروے کے نتیجے میں 7.5 ارب میں سے 6.25 ارب لوگ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو رہے ہیں زیادہ۔ کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ جو تکلیف پہنچے تو کہہ دیتے ہیں اللہ مالک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی نہیں، اگر یہ نقصان ہو گیا ہے تو اللہ پورا کر دے گا۔ یہ لوگ اٹیک ان پہ اثر اتنا نہیں کرتا۔ میرے ذمہ جو آج عنوان لگا ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اسپیشلی ہے ہی مسلمانوں کے لیے۔ مزید کلوز کیجئے، وہ پاکستانیوں کے لیے ہے، اور مزید نیچے آ جائیے پنجابیوں کے لیے، اور اس سے بھی قریب آ جائیے فیصل آبادیوں کے لیے۔
होर क्लोज हो जाओ समंदरी वालियां लई, उससे भी करीब आ जाएं। सज्जे खब्बे दे चक्कां चों आउण वाले बेशक आए ने, लेकिन स्पैशली 24 चक वालियां लई ज़्यादा ज़रूरी है। और 24 चक में से भी जो लोग मस्जिद से, दीन से, भलाई से जुड़े हुए, उन लोगों के लिए ज़्यादा अहम है। उन्हां चों ज़्यादा हम तुहाडे लई है, ते उस तो ज़्यादा हम मेरे लिए। जब तलक मैं अपने से शुरू नहीं करूंगा, बात नहीं बननी। आपको पता होना चाहिए, मैं जो बात कहने जा रहा हूं रात के 12 बजे के बाद कह रहा हूं, ते 12 बजे तो बाद साढ़े हाल जिहड़े ने पिंडां वालियां दे विचारियां दे ढिले ही हुंदे ने। अल्लाह भला करे नौजवानों का, जदों दा मोबाइल आया है रातां नूं आबाद रखते हैं। बाजार गुजरते हैं जब हम रात किसी भी बाजार से, कौम बेशक सो रही हो, लेकिन रूड़ियां दे इर्द गिर्द कोई ना कोई यार बेली लभ जाते, किसी न किसी चौक चौराहे में। इन जवानों की जो आगे नस्ल आनी है ना, उसने नहीं सोया करना। ये तो चलें फिर भी पिछली रात सो जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सोएंगे। तो जागते रहना ये अहम नहीं है कि मैं आपको कहूं कि उठ के बवो ना। सुनिए, अगर आपको लगे कि ये मसला मेरा है, मैं किसी को चोट नहीं करूंगा, और मेरा मकसद चोट होता ही नहीं है। चोट लगाने वाले बड़े मिल जाएंगे, लेकिन जख्म पे मरहम लगाने वाले थोड़े होते हैं। भाइयों, आप भी मेरे हैं, ये वतन भी मेरा है, ये मट्टी भी मेरी है, ये धरती भी मेरी है। मैंने कभी अपनी बिरादरी को फख्र करके ये नहीं समझा कि बस वही है, जो भी आदम का बेटा है वो मेरी बिरादरी है, जो हवा की बेटी है वो मेरी बिरादरी है। हम सब एक थे, एक हैं, एक होना है। मिट्टी दा तू मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले। कल मिट्टी दे उत्ते बंदिया कि अज नहीं, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। हकीकत मट्टी है, सब माया है, कुछ नहीं साथ जाना, रह जाना है। अल्लाह करे जाते हुए एक कफन मिल जाए, बड़ी बात है। तो फिर करें क्या? फर्ज को पूछें कि फर्ज है क्या। तालाबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, ये हदीस आपने सुनी है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पे फर्ज है। क्या इल्म? कि मैं जो काम करता हूं मेरे जिम्मे क्या ऐसा है कि मुझे कोई कहे भी ना और मुझे वो करना पड़ जाए, ये फर्ज। और यही आज हमारा मौजू है। मैं फराइज और हुकूक की बुनियाद में जो बात कर रहा हूं वो ये समझाने के लिए कि हक लेना होता है, फर्ज देना होता है। देना मुश्किल है, लेना और मांगना आसान है। अल्लाह की तकसीम और है। अल्लाह को देना अच्छा लगता है, अल्लाह को देना अच्छा लगता है। अल्लाह ने बाप का मिजाज देने वाला बनाया है। बाप हमेशा मेहनत करके, कमाइयां करके, तगारियां उठा के, मजदूरियां करके देने वाला रहता है। औलाद लेने वाली होती है। लेने वालों का मिजाज क्या होता है कि आखिर में नशुक्रे हो जाते हैं। ले अब्बा तू साडे लिए की कीता है, तू साडे लिए, ये नशुक्री है। अल्लाह से सारी जिंदगी ले लेके एक बीमारी आ जाए तो हम कहते हैं पता नहीं अल्लाह को मेरा ही घर नजर आ रहा है। अल्लाह ना करे एक दो डंगर मार जाना हेठ उते। हमें अल्लाह के ऊपर एतराज, एक दो दिन के लिए नुकसान हो जाए कोई, फिर शिकवे नहीं। मेरे भाई, आइए समझिए कि फर्ज क्या है। पहला फर्ज कि अपने मोहसिन को पहचाने, मोहसिन को पहचाने।
اور فرض نبھانے والے بنے. حق اگر گھر میں بھی چل کے آ جائے تو للچائی نظروں سے نہ دیکھیں، لالچی نہ بنے. مثال دے دوں، مکہ سے ہجرت کی گئی ہے، سارے گھر، کاروبار، منڈیاں چھوڑ دی گئی. مکے میں دنیا کی سب سے بڑی منڈی تھی، میلے لگتے تھے، کاروباری لوگ آتے تھے، انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی، اسمگلنگ ہوتی تھی. وہیں پہ آ کے جناب بلال بکے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور امیہ نے خریدا تھا. محبوب ہجرت کر گئے ہیں، ساتھی بھی چلے گئے ہیں، گھر بار، بیوی بچے، آل اولاد چھوڑ کے جب مدینے پہنچے ہیں تو محبوب نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ صحیح بخاری ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف مکے کے ایک تاجر ہیں، آج ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کے پاس جڑی موڈے تے نہیں سٹی ہوندی چادر، یہ پیچھے نہ کلو دی وزن دی پنیر بنی سی کہ 400 کلومیٹر سفر ہے، پیدل ہے، تو جاتے جاتے جہاں بھوک لگے گی کہ تھوڑی کھا لیا کروں. مدینے آ گئے. حضرت سعد بن ربیع آپ کے بھائی بنے. اب ذمہ داری کس کی ہے، فرض کس کا ہے؟ مہاجر تو ہجرت کر کے سب چھوڑ آیا ہے، انصار کا فرض ہے کہ وہ آنے والوں کی مدد کریں. حضرت سعد نے کیا کیا؟ سب سے پہلے بھائی کا ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے. ہاتھ پڑے آتے گھر لے گئے تے جا کے کہندے نے ویرے میرے کول دو دو تے تیرے کول ایک بھی نہ ہوئے، گل تے چنگی نہیں نا. اگر تو اپنا سب کچھ دین کے لیے چھوڑ کے آیا ہے تو میرے پاس ڈبل بیویاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، ان دونوں میں سے دیکھ جو تجھے اچھی لگے، میں طلاق دیتا ہوں تو اپنے نکاح میں لے آ. کہنا بڑا سوکھا ہے تو ممبر تے بیان کرنا بھی بڑا سوکھا ہے. لوکی تے چھڑا مول بھی نہیں رکھ دے تے کاری نہیں رکھ دے، ویایا ہوئے کہ تے ساڑھے پینڈ چ نہ کوئی حساب ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ اس کو دین کا امام بنا کے لائے ہو. اس سے زیادہ عزت والا، علم والا، فہم والا، عقل والا، دانائی والا، شعور والا، احترام اور مقام والا رب نے نیلی چھت کے نیچے رکھا ہی نہیں. اگر رکھا ہوتا تو مسلح تے نہ کھلا رہا ہوں، جے ساڑھے چینی صلاحیت ہوں تے سانو رب نے اگے کیتا ہوں. جسے چن کے لاتے ہو. مجھ سے پہلے آپ نے مصطفیٰ کا معنی سنا ہے کہ رب کا چناؤ کیا ہے، کس کس چیز میں چناؤ ہے. یہ ایسے نہیں مسلح مل جاتا، وقت کے حاکم کو بھی میسر نہیں ہوتا. سیاست دان ساری زندگی اپنی جگیریں بھی لگا کے آ جائے، اسے بھی میسر نہیں ہوتا. اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے، وگرنہ بتاتا. خیر وہ آئے، اپنی دونوں بیویاں دکھائیں. ساڑھے تے گھر کو پرونا آ جائے نا بھاج کے پہلے کہی دا ہوئے اندر ہو جاؤ، کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن آج سر پہ فرض پڑی ہے، آج دین نے قرض مانگا ہے، حق دینا ہے. ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے، حق لے. حق اللہ کرے تو اڈا منڈا کتے ورپالوں جاوے باہر یورپ چ، اتھو کرے فون، ابا 4 سال چ نیشنلٹی لب دی ہے تو ساجد صاحب دا تعلق بڑا ہی تھے، تو انہوں نے کہو کہ تے رشتہ ہی کرا دینا. مجھے روز ایسے فون آتے ہیں، روز. کوئی تہاڈی دعا سلام ہے، انہا الیکس لے کے فیملیاں جان دیاں نے تو کوئی ساڈے منڈے دا ماڑا جا ویاہ ہی کرا دو. بھئی کی کرو گے؟ کوئی شرط شروط کہندے جی کوئی شرط نہیں، پاویں 80 سالاں دی بڈھی لب جاوے، منڈے دے نکاح چ آوے، کل نو انہوں نیشنلٹی لبے. یہ میرا تیرا میرٹ ہے. جوان بیویاں ہیں، جناب سعد بن ربیع ہیں، تو نویں علاقے چو رشتہ لبے تو مفت لبے تے ہاتھ پھڑ کے لبے تو لیلوں تے اپے ہی آ جاندیاں نے نا. سمجھ دے جے لیلوں کی سمجھ دے انہوں نے؟ لالاں. پھر لالاں تے وگ پیندیاں نے.
مگر آمنہ کے لال نے تربیت کی تھی، دینے والے نے انتہا کر دی، فرض دینے میں نبھانے میں وہ جملہ بول دیا جو دنیا نہ بول سکی۔ تے جدا حق سی جنہیں لینا سی انہیں اگو انہیں ہی کیا، اللہ بارک اللہ فی حرمک، اللہ تیرے اہل و عیال میں برکت دے، چل ویرے باہر چلیے۔ بھائی نے پھر ہاتھ پکڑ کے پتہ کہاں لے گئے؟ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، اور مدینہ جب جائیں تو قبلہ تین سے تھوڑا آگے مدینہ یونیورسٹی کے بالکل مین گیٹ کے سامنے وادی عقیق گزر رہی ہے۔ یہ وادی عقیق کی وادی ہے، دنیا کی سب سے مہنگی اور مبارک وادی۔ یہاں ان کے مزرے تھے، کھیت تھے، باغات تھے کھجوروں کے۔ پرا دا ہاتھ پھڑیا حضرت عبد الرحمن بن عوف دا تے کہن لگے ویرے آ یار، آج جنی نظر پیندی انہاں ساریاں کھجوراں میریاں نہیں، آ فصلہ میریاں نہیں، آ کھیت میرے نہیں، انہاں چو چیک کر جیڑا حصہ تینوں چنگا لگے نا مربعی تے ادھا تو لے لا۔ ہمت پہ گی کسے ایتھے چودھری دی کہ کاری مسیتے آیا ہوئے تے باں پھڑے تے کہے میں چودھری ہاں تے لوکی میں چودھری آندے نا، تو میں نواب ہاں لوکی نواب ساتھ دینے تو میں نمبردار ہاں، تو رب نے بڑا دیتا پتر آئے میں کرنا پہلے ادھا مربع تیرے نا۔ میں انہوں دنیا آج تک ادھا دی کوئی مثال لبی، لیکن ادھر کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ پہلے دن نام سنا ہے، نام عبد الرحمن ہے، ابن عوف ہے، اس سے زیادہ پتہ نہیں۔ مہاجر آیا ہے، پتہ نہیں رہندہ ہے کہ نہیں رہندہ، کنے دن کڑھ دا ہے نہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، کہہ دیا ہے۔ تو ویرے نے پیشکش دی انتہا کر دیتی، تے استغنا جڑا میں لفظ سمجھانا چاہتا سا، استغنا کی ہے کہ سامنے پانی پیا بھی ہوئے نا، تے پیاس بڑی لگی ہوئے تو روزہ کھولنا ہوئے، پانی پایا جائے تھوڑا جائے۔ تے اے جڑا گلاس ہے نا سارا اے بھریا ہوئے روح افزا دا، تے روزے دے ٹائم ایک گھٹ چلا جاندہ تھلے، تے اوتھے مرشدہ نے آکھیا ہوئے کہ نہیں گھٹ کر کے پینا ہے، اینا کہ پی لو، ایک کھجور کھا لو، تے نماز پڑھ کے آجو تسلی نال کھا لیا جائے، اور پھر بندہ مان جائے۔ اسے کہتے ہیں استغنا، حوصلہ، تحمل، بردباری، وقار، شعور۔ کیڑی کال پئی ہے؟ کوئی نہیں، بھائی نو کہندے مٹھ بند رکھ، تینوں اللہ نے بہت دیتا ہے تے ہور دوے۔ لا بارک اللہ فیک دلانی علی سوق المدینہ، میں تاجر بندہ ہاں یار، میں نواں آیا، مینوں نا مدینے دی منڈی دا پتہ نہیں، تو نہ مینوں بس مدینے دی منڈی دا راہ وکھا دے تے پھر میں جانا تو میرا کم جانا تے اللہ جانا، میں جانا میرا کم جانا۔ تے ایداں دا تانوں مولوی بھی شاید نہ ٹکرے کہ تسی انہوں کہو بھی آپ جنیاں پنڈ دیاں زمیناں نے نا ساڈیاں جنیاں پیلیاں نے ادیاں تیریاں، تے او اگوں کہے نہیں، او اگوں کہے ساڑی تو مثال ہی بنی ہے نا، ایک منگنا دوجی حلوے دی خریت، نالے چوپڑیاں نالے دو۔ جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور تعریفیں سنی ہیں، میرے تو پہلے ساریاں ماشاءاللہ تسی تعریفیں سنیاں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تے انہاں دا تعارف بھی سنیا ہے، تے اج اپنی بھی تے تعریف کری ہے نا۔ مدینے دے وچ عبد الرحمن نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مینوں نا منڈی وکھا دو، تے حضرت سعد بن ربی کڈے حیران ہوندے ہون گے یار، میں دوں چکیا جیڑی تینوں سونی لگے، تے میں کیا پوری پیلیاں چو جیڑی چنگی لگے۔ یہ کداں دا بندہ ہے؟ پوٹلی پیچھے موڑے ماری ہے، مدینے دی منڈی وکھائی ہے، تے اوتھے ہی نا چادر کھول کے تے پوٹلی اگے رکھ کے تے آواز دین لگ پے، ویریو میں اس شہر چ نواں آیا، مہاجر آدمی ہے، تے آپ پنیر ہے تے پنیر لوکل نہیں ہے گی، امپورٹڈ ہے، باہروں آئی ہے، تے خالص ہے، تے مکے دیاں گاواں دی ہے،
لیکن ایک گل ہے 4 دن پرانی ہے، 4 دن تازی نہیں ہے۔ اتنی آواز لگائی ہے مدینے کی منڈی کے لوگ، جی میں ساڑھے کوئی آن کے اتنے کہے یہ برفی چنو دی ہے، گوجرے دی ہے، سون حلوہ ملتان دا ہے، تے آ ایک ہی ڈبا ہے بھائی جنہیں جنہیں لینا تے سارے نے اٹھ کے چکھیے تے صحیح۔ بھائی پنیر مکے کی ہے، آدمی باہر سے آیا ہے، مہاجر نئے نئے آئے ہیں، چیک تے کرو مال کداں دا ہے۔ وہ جنہیں دا وک گیا نا وہ لے کے اور سامان لیا، جدو اس دنیا تو جان لگے حقوق اور فرائض، استغناء اور پیشکش، چاہت اور طلب، انسانیت میں محبت اور پیار، ایک دوسرے کا لحاظ، اتنا روتے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف، اتنا روتے تھے ان حصوں پہ نشان پڑ گیا تھا، داڑھی بھیگ جاتی تھی، نیچے کپڑا چھاتی وہ بھیگ جاتی۔ جو بھی ملنے آتا کہتے عبد الرحمن آپ کو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی ہیں کہ عبد الرحمن ابن العوف فی الجنہ، ان کا ان 10 خوش نصیبوں میں نام ہے جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ وہ جنت کی خوشخبریاں ملی ہوئی، تم کیوں روتے ہو؟ کہا میں وہ وقت نہیں بھولا، اوقات نہیں بھولا، اسی تو بھول جائی دی نا دوجے دن۔ کی خیال ہے جدو کھوتی ریڑی کھوتی تے پٹھے لدی دے سی، وہ بھی تو ویلا یاد ہے نا، پھر ریڑی آ گئی، پھر کھوتی چلی گئی کہ موٹر سائیکل لا لیا، تے ہن سڑک تے جاندا ہوئے تے پیچھے جو مرضی ہارن دیندا جاوے، کہندا میں کوئی ماڑا بندہ، میں بھی موٹر سائیکل تے بیٹھا، لنگڑا ہی لنگڑا ماما، نہیں لنگڑا نہ لنگ، ہمت ہے تو پاس کر نہیں تو برداشت کر۔ لیکن نہیں، اوقات یاد رکھی کہ میں جب مدینے میں آیا تھا میرے پاس 1 کلو صرف پنیر تھی، پنیر۔ تواڈے چو میرے خیال یا میرے چو کسی نے پنیر گھٹ ہی کھادی ہونی ہے، ویکھی نہیں ہونی، کھانی تو بعد دی گل ہے، ایڈی کھٹی ہوندی جے تو بے مزہ، منہ چ ایک دفعہ لکما روٹی نہ لا کے رکھ لو نا تو اندر نہیں جاندہ لکما، اینو پنیر کہی دی۔ تو دنیا چ مہنگی ترین چیز ہے، صدقے دا جڑا سامان ہے نا صدقہ فطر، او دے چ کھجور بھی ہے، منقہ بھی ہے، گندم بھی ہے، جو بھی ہے، لیکن سب تو مہنگی پنیر جے، آج بھی دنیا میں مہنگی ترین یہ بکی۔ کہتے ہیں کہ 1 کلو پنیر لے کے آیا تھا، آج میں دنیا سے جانے لگا ہوں تو مجھے میری جائیداد، میری پراپرٹی، میرا پیسہ، میری دولت کتنی ہے مجھے کوئی حساب ہی نہیں۔ تو پھر کی ہویا؟ کہندے ڈر لگن ڈیا کہ محبوب نے آکھیا سی قیامت والے دن غریب آدمی جنت چ پہلے ٹر جان گے تے امیر نو 500 سال بعد بھیجا جانا۔ یہ فکر تھی۔ حقوق اور فرائض کو سمجھنا ہے تو آج میرے ساتھ تھوڑا جڑیے، بڑا سون لیا ہے، جاگیے ذرا، پتہ کیجئے پہلا فرض کیا ہے۔ پہلا فرض ہے وڈیاں دا، جیڑا پہلے آیا وہ ساڑھے وڈے نے، تے وڈیاں دا فرض کی ہے کہ چھوٹیاں نال پیار کرنا، چھوٹیاں نال۔ آج پوری دنیا کی بربادی صرف اس چیز میں ہے کہ جتنے چھوٹے تھے دھتکارے جا رہے ہیں، پھٹکارے جا رہے ہیں، راندہ درگاہ بنے ہیں۔ پہلا منڈا تے چائیں 10 دیگاں چڑھ جاندیاں نے، ساڑھے نیانا ہویا جی بڑے 7 8 12 14 15 17 سالاں بعد، تے منگ کے تے منتاں تے نظراں تے نیازاں تے پتہ نہیں کتھے تاگے تے کتھے پنجالیاں تے کتھے جتیاں کسائیاں۔ پہلا منڈا تے اللہ جدو رحمت کر دینا، اللہ کہندا اچھا 17 سال ترس کے تو کاکا لبیا ہے۔ اللہ جڑا دوجا دیندا نا وہ ہالے دودھ پیندا ہوندا، مہینے 2 نہیں گزرے ہوندے تے نویں امید لا دیندا اللہ۔ ہن بڈھی بھی منہ لکاون ڈئی تے بندہ بھی، دسیے کہ نہ دسیے؟ وہ جڑے پہلے واری ڈھول وجایا سی نا تو خسرے نچائے سی، ہن منہ کندھاں چ دیندے نے کنوں دسیے کنوں نہ دسیے۔ تے جدوں ہالے پہلا ایدا دودھ چھوٹا نہیں ہوندا تے دوسرا آ جاندا ہے، تو پھر سارے ہی کہنے آ کی کیتا جے، آ کی ہویا ہے۔ تو دوجے واری ماں پیو دی سوچ بدل جاندی ہے، تیجا آ گیا، چوتھا آ گیا، انی لودھ نو کتوں سانبھا؟
नहीं साहब हुंदा मेरे को। पहले का तो चाई चाई। और मेरी पंजाबी की मिसाल है, एक अद्धे का मूँह तो बंदा शक्कर घ्यो नाल भर लैंदा ते सारिआं दा इज्जड़ दी सवाह नाल भी नहीं भर हुंदा। ये पहला तो मक्खण घ्यो ते बाकी सवाह। वो फिर जदों वेंदे ने ना कि अच्छा वड्डे नाल आ ते साडे नाल है, ये की है। बड़ो छोटों को प्यार चाहिए, बराबर चाहिए, ज़बरदस्त चाहिए, बल्कि बसा औकात ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा कैसे? मेरे नाल आओ वाले कल एक ना मैं पोस्ट वेखी है, कंध उच्ची है, कंध का साइज़ है 5 फुट। जे कहो कि औलाद च बराबरी करनी और बराबरी का माना अदल है, निस्फ निस्फ इंसाफ है, औलादों में कभी इंसाफ ना करना। ये मेरी गल अज याद रखिया जी, हुकूक च फराइज औलाद में कभी इंसाफ ना करना। इंसाफ का लफज है निस्फ निस्फ। पूरा परचा है, इनू मैं अद्धा कर लिया तो यह हो गया निस्फ। इनू निस्फ करना, अद्धा अद्धा करना, इनू कहंदे ने इंसाफ। इनू कहंदे इंसाफ। इनू मैं देना सी गिलास ते, इनू ते आ गया पूरा। इनू मैं जग ते देना है ते जग दी साइड रह गई है खाली। ये मैं इंसाफ ते कीता है, अदल नहीं कीता। अदल और इंसाफ में फर्क यह है कि मैं कोशिश करके इसके लिए थोड़ा सा ऐसे रखता, इसको साथ बढ़ा के मिला के, इसका चूंकि साइज बड़ा है, जरूरत बड़ी है, तकाजा बड़ा है, तो इसको उस हिसाब से देता। बच्चे की मिसाल समझो, 3 भरा ने, एक दा कद एडा है, एक दा एडा है ते एक दा एडा है। उन्हां तिन्हां दे थल्ले स्टूल एडा क बेंच रखे है। वो छोटे दे मुंह अगे कंध है, दूजे दे अगे भी कंध है, तो तीजा चंगा लम्मा होकर कंध दे उत्तों वेखण डे। ये है इंसाफ। अदल क्या है? फर्ज में अदल है, हुकूक में अदल है। उन्हें की कीता, जिहड़ा सब तू छोटा सी, 3 बेंच सन, उन्होंने 2 बेंच ला दिते। ओदा भी मुंह कंध दे उत्ते चला गया। जिहड़ा दरमियाने कद दा सी, उन्होंने 1 बेंच दे दिता, वो भी कंध दे उत्ते वेखण लग पिया। जिहड़ा पहले ही वड्डा सी, वो थल्ले खलो के भी कंध दे पार वेखण डिया। ये है अदल, ये है सही तकसीम। ते जे इंसाफ कर दे तो तिन्हां नूं दिता सी, 2 दे मूँह दे अगे कंध सी, ते एक जिहड़ा सी उवें तां जाण डिया सी। तो मेरे भाई, ये जो हमारे यहाँ मसला है ना, जब बड़े प्यार करने लगते हैं तो छोटे नाराज हो जाते हैं। अब्बा तू चंगा नहीं कीता। और हम भी मां बाप से लड़ते हैं, प्यार करने ही नहीं देते। फ्रंट का कमरा तो एक ही हो सकता ना जी, 5 मरले 4 मरले च। हुण अब्बा किनू किनू फ्रंट दवे? इंसाफ का तकाजा है कि सबको फ्रंट मिले। अदल का तकाजा क्या है कि जो बाप बेहतर समझे, मुनासिब समझे, वो करे, और बाप के फैसले पे चूं चुरा नहीं हो। बाप को इतनी अथॉरिटी हो, इतनी इज्जत हो, इतनी आबरू हो। मेरे रब ने मुझे घर में बड़ा बना दिया है, दूसरे को दूसरे नंबर पे, तीसरे को तीसरे वाला, चौथे को चौथे वाला, 5वें को 5वें वाला, 5वें नंबर वाला उठ के कहे अल्लाह छोटा बनाता ही, ये नालों खोता बना देनू तो चंगा सी। क्यों भाई, तेनू की होया है? अब्बे ने आवाज मारी तो छोटे आई, अम्मी ने आवाज मारी छोटे गल सुनी, भैन ने सद्या छोटे उरे आई, भरावां ने सद्या छोटे आई, जे बाहर बूहा खड़किया छोटे जाई, दुध वाला आया तो छोटे जाई। छोटा ना हो गया, खोता हो गया यार। शुक्र कर के अल्लाह ने तुझे छोटा बनाया है। सारे तेरा नाम लेते हैं, जो बोता बना देंदा था। उठ दा पुत्र, उन्होंने बोता ही सादे हो, की सादे हो? तुसीं वेख्या नहीं, इस वजह तो एडा पता नहीं होना। जे वो बना देंदा, तेनों किसी आवाज मारनी सी। रब ने जहां रखा है शुक्र कर। मेरे रब ने मुझे बड़ा बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का शुक्र गुजार हूं, मेरी जिम्मेदारी है। बहनोई फौत हो गए,
ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کلیش ہوتا ہے. ان کا آخری ہمارے ساتھ تعلق یہ تھا کہ وہ ملتے بھی نہیں، سلام بھی نہیں لیا، بے شمار کام الگ سے ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، بسم اللہ فوت ہو گئے. سارے رشتہ داراں نے بہ کے آکھیا یار نہیں، یہ زیادتی کر کے گیا ہے. میں نے کہا نہیں، فوت ہو گیا ہے. اس کے جانے کے بعد امتحان اس کا نہیں ہے، اس کے بچوں کا نہیں، امتحان ہمارا ہے. اس جگہ تے میں مریا ہوں تے میرے ایویں بچے بے آسرا ہوں، بے آسرا ہوں تے میرے دل چ کی ہونا سی اگر زندگی دوبارہ ملتی تو یہی ہونا تھا نا کہ یار میرے بچے، ہائے میرے بچے. جس دن تو مال میں ہے، طاقت میں ہے، قوت میں ہے، بڑائی میں ہے، بڑے مقام پہ ہے، تے سامنے کوئی مجبور تے فقیر تے بے بس بندہ ملے، اس جگہ تے اپنے آپ نو رکھ، انہوں اپنی جگہ تے رکھ. سوچ کے کی ہے یہ دی میں مثال دینا. میرا نا ٹائر گاڑی کا پنکچر ہو گیا رات. ہوا کب؟ ویاہ سی میرا ہی، تو جڑا وعدہ سی وہ پہلے ہویا سی کانفرنس دا. وڈیاں نے ویاہ رکھ دیتا اس دن. میں کانفرنس والوں فون کیتا کہ یار اج میرا ویاہ ہے، تو کہندے اسی کی کریے، یہ وعدے تے وعدہ ہے، تو سانو پہلے دیتا سی، تو آنا ہی آنا ہے. میں نہیں اپنے وڈیاں چوں کسے نو دسیا بھی اے رولا تے اے وے. میں کہ ٹھیک ہے، تانوں کیا سی، تانوں نہیں سمجھ آئی تے بسم اللہ. نکاح پڑھایا، گھر چھڈیا، ٹر گیا پروگرام تے. ٹائم یاراں نے آخری دیتا. اج تو میں کہہ لیا نا پہلے دے دو، تو ادھر میں کہہ بھی نہیں سکتا، انہوں نے کہنا لے بڑی کال ہے. آخری ٹائم دیتا، گڈی ٹورن لگے تو ٹائر پنچر. اس تو بعد ڈگی چ ویکھیا تے سٹپنی چ بھی ہوا کوئی نہیں. مسلح کڈیا، سڑک تے بہ گئے. سویرے ریڑیاں آئیاں تہجد ویلے، جنہاں نے شہر جانا سی انہاں تے ٹائر رکھے، دکاناں کھلیاں، پنچر لوا کے واپس آئے. مسیتے جا کے اشراق پڑھی. ایویں ہی رات نو ایک ویرانے دے وچ ٹائر پنچر ہویا تے جڑے پانے نال کھولنا سی او دا منہ ونگا ہو گیا. اب میں وہاں کھڑا ہو کے یہی سوچ رہا ہوں کہ جیڑا بھی گڈی والا لنگے نہ رک جائے تے اللہ کرے او دے کول پانا میرے والی گڈی دا ہی ہوئے. وہ رات مجھے نہیں بھولتی. آج اس رات کے بعد کسی جگہ پہ کوئی گاڑی والا رکا ہوا ہو، بھلے واردات کے لیے بھی رکا ہو، میں گڈی روک کے پوچھ لینا ہوں پا جی کوئی شاید چاہیے دی تو نہیں. جب تجھے درد ملا ہے، تکلیف ملی ہے، آزمائش ملی ہے، پریشانی ملی ہے، تو کبھی اپنے اس جگہ پہ، جس جگہ پہ کوئی دوسرا چھوٹا کھڑا ہے اس کو کھڑا کر کے تو دیکھ. جو 2 دن سے بھوکا ہے، بھوکے کو اپنی جگہ پہ لا، خود اس کی جگہ پہ جا کے تو دیکھ. وہ مانگنے آیا ہے، تو گاڑی کے اندر بیٹھا ہے، تیرا دینے کو دل نہیں کر رہا. گاڑی کو روک کے اس سے اشارے تے کہ تو وچ بہ، میں تیرے کو مانگنا تے یہی گلاں تو مینوں کر یار. سمجھ آ جائے گی. یہ ہے حقوق اور فرائض اور عدل. ہم نے رب کی تقسیم کو دیکھا نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. ایک بندہ گن لے کے ادھاں کھڑا ہے تے دوجا خوف نال کمبن ڈیا، او دا پیشاب نکل گیا ہے تے میں ہسن ڈیا. میں تن کے رکھ دیتا، میں اپنے مخالفاں نوں سر نہیں چکن دیتا. پھڑک دے پے سی، جوڑ جوڑ کٹیا ہے، نہیں ہن اداں کر، گن او دے ہتھ پھڑا تے آپ اس جگہ تے کھلو تے پھر موتر ڈک کہ انہوں کہ مار دے تے تینوں میں خون معاف کیتا. یہ طاقت نہیں ہے کہ تیرے پاس گن ہے، بندوق ہے، پسٹل ہے، ٹریکر ہے، نشہ ہے، گولیاں ہیں، خاندان ہے، برادری ہے. مزہ تب ہے کبھی خود کو اکیلے کہیں کھڑا کر، دوجی برادری ہوئے تو پھر سمجھ آؤں گی. اللہ نے تجھے بڑا بنایا ہے، بابا جی، ابو جی، دادا جی، نانا ابو، تایا جی، چچا جی، پھوپھا جی، ماموں جی. آپ بڑے ہیں تبھی تو جی جی کہتے ہیں بچے. آج بھتیجا یتیم ہے،
तेरी ताकत वकील तेरे, पैसे तेरे, दौलत तेरी, तेरी 10 मुरब्बियां नाल भी नहीं सरी ते ओदियां भी 4 पैलियां अपने नाम लवाउण डिया, फिर तू प्यार नहीं किया ना अपनी कबर नाल ते ना ओदी जिंदगी नाल, ना अपनी मौत के साथ ना उसके साथ। मैं जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा वाही की है ते दुनिया जहान दियां कीड़ा वेखियां ने जिहड़ियां जट्टां च हुंदियां ने। मेरे ताया जी सी, अब्बू जी ने एक ही सबक सिखाया सी कि पुत वड्डियां अगे नहीं बोलीदा। तो मैं कहंदा हुंदा सा अब्बू जी वड्डियां नूं भी तो रब सबक सिखावे ना कि छोटियां नूं एवें बिला वजह नहीं मारीदा। 4 से 5 मरतबा मैं मौत का मुंह देख के लौटा हूं, जिंदगी और मौत की कशमकश में रहा हूं, वजह कोई नहीं। लड़ाई वड्डियां दी है, गुस्सा साडे ते वे। ताया जी ने ठीक है, अल्लाह उनकी जन्नत का टुकड़ा बनाए, उनकी कब्र को, उनकी लग्ज़शें मुआफ़ करे। जिंदगी थी गुजर गई, जो फौत हो गया लड़ाई कैसे। मेरे अब्बू ने कहना पुत जदों ताया कुछ कवे ना तो मेरा वड्डा वीर है तो अगे बोली दा नहीं। अब्बू जी ठीक है, बड़ी अच्छी गल है, नहीं बोले हम। बन्ना वड वड के ना तो साड़ी फसल भी टुक टुक के ओ दीवार ते उन्हां दा बन्ना सी ते इत्थे लै आए सी टोर टोर के। हर दूजे दिन टुरिया हुंदा सी बन्ना। फिर वड्डियां ने आउणा, वेखना करा मारनियां, कचना काने, फिर उत्थे लैके जाना, उन्हां फिर टोर लेना। कई बंदियां नूं बड़ी जाच हुंदी है। ते ताया जी नूं साडे एक उस्ताद सी, उन्होंने सिखाया, एक सबक पढ़ाया। कहण लगे चौधरी इन्नी जमीन नाल तू नहीं राजदा ते आ जिहड़ी गिठ गिठ शुरू कीती वो क़यामत वाले दिन नजायज़ कब्जा कीता है ते इन्नी 7 ज़मीनां नूं खोद के गल च जिहड़ा तौक पा के ते रब ने जहन्नम च सुट्टना है। आका ने आख्या। वो कहंदे परे रखा पढ़ियां दी सां, मैं आप बहुत पढ़िया, मैनू मत ना दे। फिर जब फौत हुए तो वसीयत कर गए क्या जिन्ना मैं बन्ना वड वड के इन्हां दी जगह नप्पी है ना, मेरी कबर इत्थे बना दिओ ताकि मेरे बच्चों को कल नूं कोई मसला नहीं, चाचा इन्हां कोलों लै ना लवे। आज भी उनकी कबर वहाँ है, न बेटे वहाँ हैं, न बच्चे वहाँ हैं, न हम वहाँ हैं। उनकी बीवी की भी कबर वहाँ है, उनके बेटे की भी कबर वहाँ है। दुनिया के कब्जे दुनिया में रह गए, कब्रिस्तान में दफन नहीं हुए, वसीयत करके गए। आज कबर ते फेरा मारन वाला कोई नहीं, इत्थे ही रह जाना है। मैंने एक एक ईंट पे लोगों को लड़ते देखा है। मैंने अपने घर में 19 कब्रें देखी हैं, हाथों से बनाई हैं। एक एक बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरत का जोड़ जोड़ काटा है, नस्ल मका देनी है। क्या यही फर्ज सीखा था? ये वड्डे सीधे हो जाना तो छोटियां नूं प्यार नाल समझाउण लग पैण ते आउण वालियां नस्लां चंगियां हो जांदियां। मैं फख्र नहीं करता, मेरी कामयाबी सिर्फ इतनी है कि मैं वड्डा होने के नाते अपने भैन भाइयों नूं सारियां नूं जिन जिन्नात, असेब, जादू, आमिलों की ज़िंदगी, कारोबारी, दुनियावी, ये खेती बाड़ी, वाइयाँ, झगड़े, फड्डे, रोले, उनसे निकाल के जामे सल्फिया में लाके तालीम और तरबियत से जोड़ के अल्लाह का शुक्र है अपने अपने घर में जुड़े हुए हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। ये ज़ातियात, ये शरीका, ये बिरादरी, ये काट वाट नहीं है, इन्हीं थोड़ी कामयाबी। तो ये रब का एहसान होता है, लेकिन किसी एक में फिक्र हो तो बात बनती है। ताने सुनते हैं हम भी, ये नहीं कि नहीं सुनते। हो जी आपने हमारे लिए क्या किया है, कह छड़ी दा ओनू ते पता ना जो कीता है, ओनू ते इलम है। ते वीरियो जेड़े वड्डे वड्डे हो ना इत्थे इस इलाके दे सरबराह, चौधरी, नंबरदार, मालदार, पैसे वाले, पैलियां वाले, प्रॉपर्टी वाले, फ्रंट दियां कोठियां वाले, घरां वाले, अपने जेड़े छोटे बच्चे ने या अपने छोटे भैन भाई ने उन्हां दे नाल इदां दा मुआमला रखो कि अदल करो। अदल में प्यार होगा। प्यार वो नहीं कि मुंह चुम लिया, मत्था चुम लिया, गाले ला लिया, बिस्मिल्लाह ते ढिड्डां च वैर रखिया, नहीं, ये प्यार नहीं। प्यार ये है
کہ تربیت ایسی کر، تعلیم ایسی دے، سبق ایسا پڑھا کہ پت جے کوئی تھوڑا بہت کر بھی لو نہ تے کوئی نہیں، انہیں پڑھنا تے آئی، جے انہیں کر بھی لئیے تو رات نو معاف کر کے سونا، اللہ میں انہوں معاف کیتا ہے تو بھی معاف کر دیں۔ یہ بڑا اوکھا کام جے وڈیاں لئی کہ چھوٹیاں نو معاف کر کے سونا۔ اللہ جے نہ کر بھی چھڑیا تو معاف کیتا۔ آؤ آپ امام ہیں، جیڑے اتے بیٹھے ہوندے نے، ہن تسی بیچارے چپ کر کے بیٹھے ہو، مینوں سنن ڈے ہو تو میں جو مرضی بولی جاواں، نہیں، میں قبر چ جانا ہے، میں حساب دینا ہے، اللہ نے پوچھنا کی بولیا سی ہو۔ اللہ نے بڑا بنا دیا ہے، بچے چپ کر کے سنتے تو جو مرضی بولی جاؤں۔ اللہ نے چودھری نمبردار بنا دیا ہے، خطیب امام بنا دیا، جو مرضی بولی جاؤں۔ اللہ نے حکمران سیاستدان بنا دیا ہے، سامنے مائک دے دیا، جو مرضی بولی جاؤں۔ اللہ نے میڈیا والا بنا دیا ہے، زبان کا جو مرضی استعمال کری جاؤں۔ میرے ذمہ کو فرض ہے، قرض ہے، کسی کا حق ہے، مار رہا ہوں تو پوچھا جائے گا۔ اللہ نے مجھے آنکھیں دے دی ہیں، پیسہ دے دیا ہے، تو جتنے مرضی کھلو کے جتنی مرضی عزت تک کی جاواں، نہیں، مجھے پوچھنا ہے۔ میری آنکھوں کا فرض ہے ان میں جھکاؤ ہو، میرے دماغ کا فرض ہے میری سوچ پکیزہ ہو۔ ساڑھے پتہ مین مسئلہ کی ہے، ساڑھیاں سوچیں ہی سیدھیاں نہیں، سوچیں ہی سیدھیاں نہیں۔ کسی نے موبائل پڑھیا ہوئے نا، ایک طلاق ہوئی ہے جدی اج جی میری اہلیہ مینوں گھر گل دسن ڈئی سی، کہندی کہ جڑی طلاق جدے لئی تسی اتنی کوشش کیتی ہے، اج تانوں اصل وجہ دساں کہ وجہ کی بنی ہے؟ میں کہ ادوں کیوں نہیں دسی؟ کہندے جی کچھ گلاں نہیں بھی دس ہوندیاں، وضو کر کے تے بیوی قرآن پڑھن رہی ہے، لیکن پڑھن موبائل چ ڈئی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، اور بچی نماز پڑھن والی، قرآن پڑھن والی، باپ فوت ہویا یتیم ہے لیکن دین روزے نماز نال جڑی ہوئی، تے بندے نے کہا کہ میرا کام کریں، تے میں ادھے گھنٹے تک آیا، وہ 5 منٹ بعد آ گیا۔ انہیں کہا نے ادھے گھنٹے تک آنا، اس تو پہلے پہلے میں کام کر لوں، لیکن میں سورت مکمل کر لاں، جمعے دا دن تے سورہ کاف پڑھ رہی۔ انہیں آندیاں ہی ماریا چپٹا تے چک کے موبائل ماریا، میں تینوں کم ذمہ لا کے گیا، تو فلماں ویکھن ڈئی۔ ہماری سوچ ٹیڑھی ہے، سوچ غلط ہے۔ فرض ہے کہ سوچ سیدھی کرو۔ یہ جو بدگمانیاں پال لی ہیں نا، اچھا ابا امی نال بیٹھا، اللہ خیر کرے سی اج، اے جڑی بیگم ہے نا، اے نے دے کان بھرنے نے منڈے میرے دے، اے جڑی خسر پھسر لائی ہے نا، اللہ خیر کرے، وہ انہوں پاویں یہی کہن ڈی ہوئے اج امی نے میرے نال بڑی نیکی کی تھی، اے دی سوچ پٹھی ہے۔ یہی بہو کی حالت ہے اگر بیٹا ماں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، اچھا اے سنی دا سی لائی لگے ہے، ادھاں دا یہ نے ممکن ہے ان قیامت کھڑی۔ 2 بہنیں بیٹھ گئی ہیں تے بھابی دوروں ہی ویکھ کے اچھا اج خیر نہیں لگ دی۔ اگر بھابی کی بہن آئی ہے، وہ آپس میں بیٹھ گئی ہیں تے ننداں لے امی ہون نہیں خیر لگ دی، ہون نہیں خیر لگ دی، تے پاویں کاغذ میں ایویں ہی پھڑ کے جوڑیا نا، تے کل نو کوئی یہ ویڈیو چک کے کہے مولوی صاحب نے نا ہاتھ چ کوئی تویز بنایا سی تے او دی وجہ تو منتر چ لوکاں نو لکھیا سی، بول نہیں سکے اگوں، تو میں ایویں ہی کچھ پڑھن ڈیا ہواں کل امی اے نہ کوئی منتر پڑھ دی ہو، وہ پاویں سورت کل ہو اللہ ہی پڑھن ڈی ہوئے، اور رب دا ذکر ہی کر دی ہوئے، بندے نو شدید ترین حاجت ہوئی ہوئے کتے کماداں چ وڑ جائے، خیر نہیں اج چودھری کماداں چ گیا۔ سوچ بدلو، سوچ۔ میں بڑے عرصے کے بعد آج اپنے بچے ساتھ لے کے آیا ہوں، ڈردہ ڈردیاں آئی دا، میں اگے بھی گل کیتی، لوکاں نے انہاں کلپ کٹ کے تو پوری دنیا چ پھیلا دیتا، انہاں دے نمبر بن گئے، لیکن ایک درد ہے تواڈے نال، اس قدر سوچ خراب ہو گئی ہے۔ میرے پروفیسر ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے سینئر ہیں، رو پڑے ایک دن، کہنے لگے کہ میں نا جان ڈیا سا تو مینوں گھر والی دا فون آیا، میں نا نہیں لینا چاہتا، وے کتھے ہیں؟ میں شہر جان ڈیا، نال کیڑی ماں بھائی ہو؟ کہندا میں ہکا بکا رہ گیا بھی میری بوڑھی تو مینوں فون پہ نال کیڑی بھائی ہو، تو بھائی تو میں ہے سی، اینوں کنے دستا
کی ہویا کی ہے؟ آخے وہ میری نال والی استانی آئی، انہیں کیا بھاجی کنوں بھائی جاندے تو اتنے میں؟ کہن لگے میں وہ وڈی بیٹی دا اج پیپر ہے، انہوں پیپر دوان چلیا، وہ بیٹھی ہے میرے نال۔ سوچ بدلو۔ باپ بیٹی کو بٹھائے تو دنیا کہے پتہ نہیں۔ میں اپنے بیٹے کو اس دن اس کی چھٹی تھی، میں نال لے گیا، چل ذرا انجوائے کر لے گا، نالے دینی مجلس دیکھ لے گا۔ پروگرام تو فارغ ہو کے جدوں نال کھانے تے لے کے بیٹھے تھے، اندر کنے سارے علماء کرام، عام بندہ نہیں، علماء انتظامیہ۔ تو میں ونڈو کو لنگن ڈیا، انہوں نہیں سی پتا، رات دا ٹائم سی، تو انہوں پتا باہر کٹ دسدا ہے، اندر روشنی سی۔ کہن ڈیا یار پروفیسر نے نال منڈا تے چنگا دانا رکھیا ہے۔ چودھری سوچ بدلو۔ سوچ بدلو، سوچ۔ اللہ کی قسم معاشرے میں بدگمانیاں، ایاکم والظن، 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ کہہ کے گئے تھے، بدگمانی کی خیال ہے؟ میں علی مسیح دیاں مثالاں دواں تے اس تو اگے نے، تو نمازیاں دیاں مثالاں دواں تے او دے تو بھی اگے نے، تو جے ہر مسیح دے بابے دی مثال دواں تے او سارے تو ہی اگے ٹپے نے۔ بدگمانیاں بدلو۔ مسیح تے 10 روپے دینے ہون نا، بدگمانی دیکھو، او مولوی او میں تینوں پرسوں 10 روپے دے گیا سی، رسید کتے ہی؟ رسید کتے ہی؟ رسید دے۔ جدو ہوئے نا منڈے دا ویاہ، تو منڈے تو جو کچھ کرن ہی ڈے ہوندے، جڑیاں کڑیاں نچاؤن ڈے، بابے بھی پیچھے بیٹھے، 5-5 ہزار دا نوٹ، وے پوتے وے گل سن اے دیکھیا کان چ دسی بابے دیتا ہی، او دے کولو 5000 دی کیڑی رسید لئی، او جڑی ایتھے 10 دی منگن ڈے ہیں۔ ہماری جب دنیا داری ہو تو پھر سارا کچھ آزاد ہے، ایزی ہے۔ جب دین کی بات ہو جائے، اچھا اے مولوی چھت تے چڑھ کے اج فون کرن ڈیا مسجد دی چھت تے، خیر ہو ویسے ہی تھلے سگنل نہیں سی ہوندے، یہ اس ویلے کدے نہ لگا، پھر چڑھ کے سیڑھی چڑھ کے نا بابا مسجد دے پچھلے پاسوں سنن ڈیا، تے ڈنڈے تو پیر تے لگ گیا، تو مڑ کے لائڈ ہسپتال چ لے کے آیا۔ میں کوئی ادھا دی گل کرن ہی نہیں رہا جڑا شرمندگی نہ پسینہ ہوئے، میں تو اپنیاں گلاں کرن ڈیا۔ ہے ایسے کہ نہیں؟ ٹھڈ تو کپڑا چکیے تو ننگے ہوئی دا ہے، بڑیاں دلیلاں، بڑیاں اپیلاں، بڑیاں جوشیلیاں تقریراں، بڑی سبحان اللہ، بلے بلے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری دنیا کے جرم نظر آتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھا؟ فرض کیا ہے؟ سب سے پہلے رشتوں کی قدر کرو۔ رشتہ، بڑے بچوں کو پیار دیں، جوان ایک دوسرے نال اثار تے قربانی، چھوٹوں کو پیار ضروری ہے، برابر والوں میں حسد نہیں، اثار ضروری ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع برابر تھے نا، اثار کیا کہ نہیں؟ قربانی کی تھی کہ نہیں؟ لیکن کوئی ہاتھ دے تو بازو لے لیں، انگلی جو ہے وہ آگے کرے کہ انگلی پاڑتے چل میں تینوں کسے رائے لاواں تے انسان پورے دا پورا جفا مار لوے، نہیں، برابر والوں کے لیے اثار اور اپنے بڑوں کو وقار، اے تینہ چیزاں چ دنیا دے سارے حقوق تے فرائض نے، یہ 3 چیزاں سدھیاں کرنیاں جے مثالاں بہت نے۔ میں جیڑے بھی خطیب نو ملیا نا پوچھیا سنا چودھری، کہندے یار میری انتظامیہ نا بس اگ لاؤن والی ہے۔ کیوں؟ ٹیلاں نویاں، پکھے نویں، پہلا رنگ ہوندا پھر اتنے کرا دیندے نے، اٹاں پہلیاں پٹ کے نویاں لوا دیندے نے، نیاں نویاں مسیت ہے او ٹوٹیاں۔ تو کہندا میرے گھر دے بچے 5، پرانا گھر تے چھت ڈگ کے مر گئے نے، میری بیوی بھی مر گئی ہے، اور یہ ہوا ہے پھالیے میں، یہ ہوا ہے۔
مسجد 3 مرتبہ نئی بنا دی گئی، اور جو امام کا، خطیب کا، قاری کا گھر تھا، بارشوں میں چھتیں ٹپکتی رہتی، بہتی رہتی، دیمک سے بالے گر گئے اور اینٹیں گرنے والی پوری کی پوری چھت بچوں کے سوتے اوپر آ گئی، نہ کوئی بیٹی بچی، نہ بیٹا بچا، نہ بیوی بچی۔ پھر کہندے مولوی صبر کر، او دی تو زندہ دی قبر بنا چھڈی جائے، اللہ نے پوچھنا نہیں۔ تے جنوں ماشاءاللہ میک مل جاوے، او گالیاں کڈی جاوے، خطیب بن جاوے، کیا دوسری مسجد کا امام اور خطیب امام نہیں؟ تو امام الگ آیا ہے دنیا میں، تو الگ سے خطیب ہے؟ یہ دنیا اکیلی صرف تیرے لیے ہے کہ رگڑے لگا کے اپنا سکہ، اپنی جو ہے وہ جاب کو مضبوط کرنے کے لیے، مسجد کو سنبھالنے کے لیے، چودھریوں کو ساتھ ملانے کے لیے، گاؤں کے لوگ ساتھ ملانے کے لیے، باقی سب کو رگڑ کے رکھ دے؟ تیرا حساب نہیں ہونا۔ عدل کر، عدل کر، اپنی ذات کے ساتھ بھی، سامعین کے ساتھ بھی۔ تھوڑا جی اگے ٹرن لگا تو غصہ نہ کرے آجا، تو جے کر لو گے تو مزہ آئے گا، ہاں جی، تو جے کول ڈاؤن رہو گے تو گل تاں بھی ٹھیک ہے۔ وہ ویریو گل ہے کہ جننے اسی رلے ہیں بھراواں نوں تے جگہ پسند ہوندی ہے کہ ابے والی ساڈے کول رہ جائے، تے بھیناں نوں کہنا چپ کر کے نا بیان دے دیا جے، تے ایویں لوکاں چ گل اڈے گی، فائدہ کوئی نہیں، تے پیو دی پہلی ساڈے کول ہی رہے، ایویں جوائیاں کتیاں کول ٹر جاؤ۔ بھین نوں دھی نوں سد کے بوہے تے بہا کے پیو کہن ڈیا، 5 دھیاں رل کے پیو کول گئیاں نے، ابا ساڈی بھی ضرورت ہے، ساڈے بھی بچے نے، کروڑاں دی پراپرٹی ہے، تے اوکھے ویلے تینوں سانبھیا بھی اسی ہیں، تے جاندیاں جاندیاں کوئی ساڈا بھی کوئی تھوڑا، پوری نہیں تے ادھی تے لکھ دے، جے ادھی نہیں تو کچھ تے دے جا۔ کہن لگا تانوں نہیں میں ویکھن ڈیا، او میرے شریکے چ جوائیاں کتیاں کول جانی ہے، تیرے رب نے جوائی کتے کو نہیں دی، تو نے بیٹی دی ہے، اور یہ جائیداد میں، پراپرٹی میں، وراثت میں، یہ تیرا انصاف نہیں کہ برابر برابر کر یا ساری ایک کو دے جا، یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اس نے بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو اس کا ہاف اور آدھا دے کے کہا ہے کہ ظلم نہ کرنا، قبر اپنی خراب کر بیٹھے گا۔ مر گیا پیو، پترا نے پیچھے جا کر کدی دعا نہیں منگی، تو دھیاں پھر بھی وہ جا کے قبر تے یہی کہن ڈیاں ہوندیاں نے، ابا خوش رہ، جو کیتا ہی۔ تو اللہ کے لیے عدل کریں، حقوق کا خیال رکھیں، فرائض کو فرض سمجھ کے۔ اللہ جزا دے میرے باپ کو، زندہ ہیں، اللہ صحت دے۔ روز کہنا پوت تو باہر اندر رہنا ہے تو یار کوئی وصیت ہی لکھ چھڑ۔ میں کیا باجی تسی پڑھے لکھے بھی جے، ڈائریاں بھی لکھ دے جے، تواڈے ہاتھ دی لکھی، کہندے پوت مینوں چنگا لگدا تو لکھ دے۔ میں کیا بو جی تواڈے انہیں دھیاں پتر نے سارے، تو سد لو۔ کہندے یار کوئی دل دی گل بھی کدی سمجھا کر، میں تینوں جو کہن دیا لکھ توں لکھائی۔ تو کہندے یار ایس بندے نو کی کراں تے انہوں کی کراں۔ میں کیا ابو جی جدہ جو حق جے کسے دا ڈر نہیں، صرف اللہ دا ذہن چ رکھ کے لکھاؤ جو ہے، یہ نہیں ویکھنا کہ لکھن کون ڈیا تے جڑا نہیں کول تے او دے نا پتر آ بھی اینوں تے آ بھی اینوں تے آ اینوں تے آ اینوں، ٹھیک ہے ابو جی، تے پتر تیرے کلو اس لیے لکھاؤن ڈیا کہ مینوں ساریاں نے کیا ہے ابا ونڈ دے، ابا ونڈ دے، تو ایک ہی گل کہی ہے کہ ابو یہ تہاڈی چیز ہے تے تہاڈے ہاتھ چ تے جویں تانوں بہتر لگے تے اوویں، تو مینوں امید ہے کہ تسی بھیناں دا حق نہیں رکھو گے۔ میں ابو جی سوچیا کیویں جی؟ ہم نے کبھی بہنوں کے رشتے دیتے ہوئے برادری نہیں دیکھی، دین کو دیکھ کے اللہ کی سپرد کر دیا، کبھی دوری نہیں دیکھی، کبھی کوئی دنیا کے اصول ضابطے 100 چیزیں ہوتی ہیں، شرط شروط قیود کوئی دیکھی نہیں۔ اللہ نے جب ہمیں وہاں کوئی پریشانی نہیں دی تو یہاں کیا پریشانی ہے؟ دنیا کے مال متا کو محبت میں نہیں ڈالا، چھوٹوں کو ترجیح دی ہے۔ بڑے ہون دا مانا ہی ہے وہ چھوٹیاں نو ترجیح دو، تے اسی چھوٹیاں نو ہی رگڑ کے رکھی دا ہے، تے
तो छोटे भी माशाअल्लाह ने जिन्नी मर्जी उन्हों की सारी जिंदगी करी जाओ, उन्हों का भी ढिड नहीं भरता। एंड ते कहते हैं मैंने तो यही देखा है, 2 लोगों को मैंने शिकवा। दरम्यान वाले फिर भी विच रह जाते हैं। सब तो छोटा रगड़िया जाता या वड्डा रगड़िया जाता है। वड्डा प्यो नाल भी लगा है, सारे भैन भरा भी विआहन दिया है, अपने बच्चे तो बुढ़ियां का ख्याल नहीं, बाहर गया है तो जो वापस आता है वो सारे भेजे पैसों की प्रॉपर्टी छोटिया ने ली होंगी है, वो मुड़ के मूँह वेंदा होंदा तो चल। ज्यादती करते हैं हम। जो फर्ज है समझें। आओ फर्ज समझाऊं। फैसलाबाद में मैं जिसका किराएदार रहा, 17 मकान किराए ते बदले, तो जेड़ा पहला मेरा सी ना मालिक मकान, ਉਹਦੇ 2 पुत्र से, एक इत्थे रहिंदा सी, एक दुबई से। अब्बा भी वापस आ गया, वो दुबई अपना कारोबार करन दिया। ये जेड़ा इत्थे वे ना, इनू नाल नाल लाई फिरदा है। तो वो छोटा साल बाद आउंदा, कहंदा इहदे चों अद्धा हिस्सा मैनूं टुक दो। एक दिन मैनूं वड्डा कहण लगा, यार मैं इत्थे मेहनत करना, मैं खपना, मैं अब्बे नाल भी टाइम देना, मैं खर्च भी करना, मैं लाना भी हाँ। वो साल बाद आण के कहंदा इहदे चों अद्धा टक मार दो। मैं उहदे वालिद साहब नूं बिठाया, मैं आख्या वालिद साहब कबर च नहीं जाना? कहंदे पुत्त जाना है। तो मैं क्या की करदे हो? कहंदे जी फिर की करा? मैं क्या जी वड्डा तुहाडे नाल काम करदा, उहदी तनख्वाह लाओ, 8 घंटे तुहानूं टाइम दिंदा, 10 घंटे टाइम दिंदा, दुकान ते नौकर तो नहीं तुहाडा। वो अपने कमा के जो कमांडे अलग, इत्थे आण के अद्धा, वो कहेगा मेरे अब्बे दा हिस्सा है। कहंदा पुत्त अल्लाह तेनू जजा देवे, खुत्ती च गल पाती हो, समझ आ गई है। जो मार्केट में तनख्वाह है किसी को रखा हुआ है, वड्डे पुत्र नूं उन्नी तनख्वाह दे के अलग, ये तेरी मेहनत है, ये तेरी कमाई है, ए बाकी मेरे हिस्से चों 2 दा तुहाडा हिस्सा अद्धो अद्ध है। अगर बाप को चलाना आता हो तो अदल करो। अदल का तकाजा यह है कि एक टाइम लगा रहा है, एक साथ दे रहा है, मेहनत कर रहा है, छोटे कल को उठे और आकर के बीच में साथ बराबर के हिस्सेदार बन जाए, उसकी मेहनत का हक तो उसको दो ना। यही मामला बेटियों का है, यही मामला बहन भाइयों का है। तरजीह देना सीखें, इशार करना सीखें, हसद ना करें, कुर्बानी दें। अल्लाह आपको इतना देगा आप सोच भी नहीं सकते। और आइए रसूल सल्लम ने कहा मुसलमान के मुसलमान पे 6 हक हैं। पहला हक, जो मिले ना तो वड्डा सारा मुंह खोल के आख्या करो सलाम अलैकुम। मसीते बड़ो थे सलाम अलैकुम, अजीब गल है यार, ਇਹਦਾ माना ही नहीं अज तक समझ आया। बस जी अस्सलाम अलैकुम 40 नेकियां, रहमतुल्लाहि व बरकातहू इन्नियां नेकियां। ये अस्सलाम अलैकुम कहंदा है, आके मसीते वड़दा जांदा, किसी की जुत्ती लै जांदा है, तो चंगी सलाम अलैकुम। की ख्याल है? अस्सलामु अलैकुम कह के खतीब गुफ्तगू शुरू करता है। दुनिया जहान की कीमतें, चुगलियां, लड़ाइयां, फड्डे रोले और 2 नंबर बात, बिदआत, खराफात, रसूमात, ये कैसी सेफ्टी है? अस्सलामु अलैकुम का तो माना ये था मैं तुम्हें 2 नंबर दीन नहीं दूंगा, दुकानदारों तो 2 नंबर सौदा नहीं बेचूंगा, मैं आपकी इज्जत के साथ 2 नंबर ही नहीं करूंगा, मैं आपके माल और पैसे में 2 नंबर ही नहीं करूंगा, मैं मिलावट नहीं करूंगा, मैं ज्यादती करके आपकी जेब से नहीं निकालूंगा, मेरी तरफ से आपकी जान को खतरा नहीं होगा। ये क्लिप आपने देखा होगा, यारा ने ना दावत रखी है कि खाना है, बुलाया ने, बैठे ने, एक आया है जड़ा बाद च आया अस्सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, खुश होके हाथ भी मिलाया है, ते पिछों दी होके कुर्सी दे पिस्टल कढ़ के ते ओदी खुत्ती च मार के ते टुरदा होया। ये माना सी अस्सलामु अलैकुम। हम अस्सलामु अलैकुम का माना तो ये था कि तेरा सब महफूज है, मेरी तरफ से तुझको डर नहीं, खौफ नहीं, तेरा दीन भी महफूज, जान भी महफूज, इज्जत भी महफूज, माल भी महफूज। इत्थों सलाम अलैकुम लैके जायजा लै जाइदा है अज घर कौन है तो कौन नहीं है, तो मुड़ के रात नूं वारदात पा दी दी। इधर से अस्सलामु अलैकुम कहा, उधर से उसके जो है मैसेज और उसकी इज्जत पे डोरे, इधर कहा अस्सलामु अलैकुम, उधर जान के ऊपर जो है वो खदशे, और इधर अस्सलामु अलैकुम। 2 नंबर दीन। मुसलमान का मुसलमान पे हक है। अज अपनी जात नाल वादा करके टुरो कि मैं अस्सलामु अलैकुम कहण तो बाद इन्हां 4 चीज़ां च डंडी नहीं मारांगा। की ख्याल है? इधरों अस्सलाम अलैकुम ते उधरों खोते ते डंडा रखिया हुंदा ते चंगा कुटन दिया हुंदा, तेनू हिसाब नहीं होना, उन्होंने पीड़ नहीं होंदी।
जानवर नूं गालां है उन्होंने तकलीफ नहीं होती, इंसान से बुरे रवैये तकलीफ नहीं होती, बाबे को अगर कोई धक्का दे तो परेशानी होती है, अगर बच्चे को जांदियां होया खूंडी अड़ा दे तो उन्होंने मसला नहीं बनता। आप सारी जिंदगी बुढ़ी दे थले लग के रहे तो अपने पुत्र नूं बंदा कहे ओए रन मरीदा। आप 70 साल की उम्र च भी अपनी बुढ़ी की गल ना मोड़े तो जे वो किते उहदे कहण ते एक लै भी आवे माड़ी मोटी किते कुल्फी, अच्छा आइसक्रीमा असी ऐ रखी सी सीधी। अल्लाह ना करे हालात के तहत कहीं बहू का ऑपरेशन आ जाए, असी तो 11 जम लै तो कभी महसूस ही नहीं सी कीता आ की है। पट्ठे भी वड्डी दी सी, टुक्की दे भी सी, पाई दे भी सी, गोया पोचा भी करीदा सी, आ भी करीदा सी। ओ भाई तेरा दौर था, अल्लाह मुबारक करे, बेटी के लिए कुछ अच्छा सोच। मैंने अपने हाथों से बिगड़े हुए मामले हक मारे हुए देखे। पुत ने मां दे पैर फड़ ले, अम्मी अल्लाह दा वास्ता ही हाथ नरम रख, डॉक्टर ने ऑपरेशन दसिया तो जाना है, लै तुहाडे ऑपरेशन तुहाडी बुढ़ियां वारी तुहानू मसले बन गए, कराउनी है मैं तुहाडा। मुसल्ला विछा के बह गई, अल्लाह मेरी कुड़ी का कोई कज ना वेखे, मेरी धी पुत्र का कज ना वेखे। वो हालात बिगड़ गए, बच्चा फंस गया, सर उसका खींच खींच के निकाल के इतना लंबा हो गया, उसी हालत में लगे कट बहते खून से, कित्थे सिल्ला वाली है तो उथू चुक के एंबुलेंस ते पा के टोया टिब्बियां चू फैसलाबाद आंदी, बच्चा भी मर गया, बच्चा भी मर गया, औरत भी खटारा बन गई। लेकिन असी अपनी जिद नहीं छड़ी, हुकूक का ख्याल नहीं है कि वो भी इंसान है। गाय भैंस पे भी तरस आ जाता है, फिर ये किसी की बेटी है, ये भी किसी की मां है, ये भी किसी की बीवी है। अपनियां ही मिसालां, वो ऐसी देसी घ्यो खादे सी होर हिसाब है, हुण डालटे दी पैदावार है, उन्हां दा हिसाब रखो। अल्लाह के लिए अपनी मिसालें दे दे के लोगों को वहां पे ना रगड़ें जहां हालात हैं ऐसे होते हैं, ते जेड़ियां अगू नवा सलूक करन डईयां ने पुछ नहीं होनी। सबसे ज्यादा बुजुर्ग जिस तरीके से बदतरीन मौत मरते हैं ना, पता है क्या है? जैसे जैसे बुढ़ापा होता है कमजोरी बढ़ती है। कमजोरी किस चीज का नाम है? कभी किसी ने समझने की कोशिश की? खुश्क रोटी का लुकमा भी खाओ, अल्लाह ताला इसको लबलबे के जरिए जो हमारे जिस्म में इंसुलिन बनती है वो ताकत को खींच के पट्ठों की तरफ भेजती है। ये छोटे छोटे लोहे के जर्रे जर्रात फुलाती, ये पट्ठे डौले सीने जिस्म जिल्द को मजबूत करते हैं। बच्चों में ये कसरत से होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पट्ठों की तरफ ये नहीं जाती। पट्ठों की कमजोरी, जिस्म की कमजोरी, नहीफ होना, खो पैने, चक्कर आने, डिग पैना, ते नाल वाली जे किते टुर गई होवे, कोई देण वाला ना होवे, अल्लाह नू प्यारी हो गई होवे, ते नौहां ते पुत्रां दे रहमो करम ते होवे, ले अब्बे नू ते 24 घंटे खाण पीण दी पई है। ओ मेरे बेटी, इसको हर 2 घंटे के बाद नहीं, घंटे घंटे के बाद नहीं, आधे आधे घंटे के बाद जैसे बच्चे को फीडर देना जरूरी है, इस बूढ़े बुजुर्ग को, बूढ़ी माँ को इनके कहने पे फौरी भाग के इनके मुंह में कुछ ना कुछ देना, डालना, इनके लिए तैयार रखना, घरों में फ्रिजों में रखना। अगर अल्लाह ने दिया है ये तेरे जिम्मे फर्ज है। अल्लाह ने आज तुझे मालिक बनाया है। मैं एक बाबे नू वेख्या राती 3 बजे, वो जी अब्बा साडा ना किचन च ही फौत हो गया, तो जे किचन च गए तो उन्होंने ताला लगा सी फ्रिज नू, तो वह बेचारा तड़पदा तड़पदा पता नहीं किदां खो पैंदे ते किवें उठिया, तो शुगर लो हुई, तो जाके हथ पाउंदा तो फ्रिज नू पाया, अगे ताला लगा, तो ठंडा हटकोरा भर के मर गया। शर्म नहीं आई सानू? इन बुजुर्गों को जरूरत होती है। ये जब तू बच्चा था तो तुझे पकड़ पकड़ के चलाया था, आज वो बच्चों जैसे हो गए हैं, इनका लिहाज कौन करेगा? तेरे बूढ़े बाप को घर में तेरी भाभी वो तो संभाले जरूरी है, मगर इस घर में जो बूढ़ा बाप और मां है वो किसका जिम्मा है? इस हाथ दे उस हाथ ले, आज कर कल आ रही है, आ रही है। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूं, मैं फख्र से कहता हूं अल्लाह ने मेरे बच्चों को ऐसी माँ दी है, मैं बीवी ना भी कहूँ तो गुजारा है, मेरे बच्चों को रब ने ऐसी माँ दी है कि मैं पूरी दुनिया घूमता था तो अपनी बीवी के सर पे अल्लाह की तौफीक से
मैनू पता सी भी मेरी माँ ने राती 10 वारी भी आवाज़ मारी तो जेड़े वेले टाइम आवाज़ मारी उन्हें भजदी ने वो चीज़ उस वेले मुहैया कर देनी है। और इस गल ते मेरी माँ खुश गई है, दुआवां देंदी गई है। यही मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है। अच्छी बहू बने, अच्छी बहू बने। खालाएं भांजियों को लेके आती हैं जान की दुश्मन, और फूफियां भतीजियों को लेके आती हैं वो भी जान की दुश्मन। केड़ा रिश्ता पिछे रह गया जेड़ा असी करके नहीं वेख्या ते उतों असी डंग नहीं खादे। ते तकरीरां बड़ी सुनी दियां, घर च कुरान भी पए ने, तर्जमे भी ने, मदरसियां च भी जा रहे हैं, बुखारियां भी पढ़ियां ने, ते लम्मियां लम्मियां दाड़ियां भी ने, घरां च साड़ियां भी ने। हिंदू खुश कर लिया है, बाप खुश नहीं हुआ। ते पुत्रां दे जेड़े हाल ने अल्लाह माफ करे वो एक वक्रे ही ने। जवानों तुहाडे ते भी वारी आउणी है। प्यो ने क्या पुत आ मैनू निम्स दी एक पत्ता तो लै दे, कहंदा अब्बा बाकी मर गए। आ जिहड़ी करोड़ां दी प्रॉपर्टी वो कबर च लैके जानी हूँ, जिदों वेखो उदों तेनू आ लिया दा, आ लिया दा, आ लिया दा, लिया कढ़ पैसे। मैंने ऐसे बेटे भी देखे। प्यो लई एक डेस्परीन दा पत्ता लिया के देना औखा है। तो बैल वजी, उही नौजवान है, बैल वजी बाहर दरवाजे, सिर्फ बैल वजी है, मिस कॉल आई है, कॉल करके जी सोनियो की हाल है, कभी पूछा ही नहीं जे थोड़ा जिहा कोई 50 का बैलेंस ही करा दो। लै मेरे एडे माड़े हालात नहीं है, 50 का लै 500 का होन दिया ही। ओए फर्ज भुलाई बैठे हो तो नफला नहीं थी जाते हो। घर च वली पे ने, बुजुर्ग ने, इज्जत ने, एहतराम ने, इन पे लगाने पे बखीलियां, यारों को खिलाने पे, सहेलियों पे लगाने पे, आवारा उजाड़ने पे, कंजरियों पे, खुसरों पे, जहां जरूरी नहीं था बल्कि हराम था वहां लगाया जा रहा है। और जो तेरी जन्नत घर में पड़ी थी उन्हों का पता ही नहीं। मैंने अपनी बेगम के साथ एक जगह जनाजे पे गया तो बेगम रो पई तो आके कहती है भी मैं तो सूरत हाल नहीं, मैं नवा नहीं सकती। मैं क्या की होया? कहती अम्मी जिहड़ी है ना उन्हों के पूरे लक दे उत्तों इदां छिल उतरी है भी जिवें मच्छी नहीं ग्रिल फ्राई करवाई है तो वो नाल निकल जाती। कहते पिछला हिस्सा ही कोई नहीं, तो पूरे कमर च चिट्टे कीड़े ही कीड़े तो सुंडियां ही सुंडियां ने। आ पिछले दिन किसी DSP की तुसी वेखी सी, मूँह दे विच जिहड़े कीड़े ही कीड़े तो अखां च, अल्लाह मुआफ करे, कहते कीड़े ही कीड़े ने। मैं बेटे नूं पूछया यार ये की मसला है? पट्ठे वाले वाण ते नंगे वाण ते उदां ही चुभे सी। मां पई है थले, कपड़ा नहीं, करवट बदल नहीं सी सकती, 6 महीने किसी ने पासा ही नहीं परत्या, तो उस हालत च टुर गई है। फिर मैं पता किया भी वजह की बनी। कहन लगे जी 50 मुरब्बे ते घोड़ी ते चढ़ के ते कली फिरदी सी, ते बड़ा वजका सी, ते कदी औलाद नूं ते नौवां नूं कुछ समझिया ही नहीं सी। तो बच्चे तो कर ले दूर, ते हुण पुछे कौन? जैसी करनी वैसी भरनी। इस हाथ दे उस हाथ ले, जब तेरे पास ताकत थी तूने किसी को कुछ जाना नहीं। आज जब उनके पास ताकत है तो तेरे रवैये सामने आ रहे हैं। ये दीन है जो कहता है कि जिसने तोड़ी है उससे तोड़ना, जिन्हें ज्यादती की थी उन्हें भुगत लेनी है, तू ना कर, तेरे ते भी देना उन्होंने। अल्लाह के लिए आज के इस आखिरी सबक को ये मत समझो कि मैं आज तकरीर की है। मैं अपने जख्म अपने सामने रखे ने। जख्मी तुसी भी जे, जख्मी मैं भी हाँ। जख्मी अमीर भी है, जख्मी गरीब भी है, जख्मी चौधरी भी है, जख्मी मौलवी भी है, जख्मी इमाम भी है, जख्मी मुक्तदी भी है, जख्मी मुअज्जन भी है, जख्मी हुक्मरान भी है, जख्मी अवाम भी है। चारों तरफ परेशानी है। इन चीजों को सेफ रखें, अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर होगा। 5 हक मारे ने, इस वजह तो रगड़े पैने ने। पहला हक, हमने निकाह नहीं करवाए, जिना के रुख अपनाए हैं। अल्लाह ने ढिड भी फड़ने जे, बीमारियां भी लगड़ियां ने, ते करोने भी आने जे, ते नवे नवे नाम जेड़े पहले सुने ही नहीं होने। सुनन इब्ने माजा दी हदीस से ये भी तेरे मेरे अंदर बिगाड़ है। आज बेटा मां से बुरा हो गया है, भाई बहन से बुरा हो गया है, तो बाकी रिश्ते तो छड़ ही गल्लां दा होना।
یہ مارکیٹ میں ہو چکا ہے، آ گیا ہے، لانچ ہے، گلی گلی میں شکاری کھڑے ہیں۔ ایک ویلا سی پتہ لگتا سی گیدڑی آئے نے شکار کرن لگے، گدڑ پڑن لگے، کدی سنی دا سی جی فلانے شکاری آئے نے گھگیاں مارن ڈے نے۔ آج ہر شہر میں ہر گاؤں میں شکاری سکا بھائی ہے، شکار بہن ہے، شکاری باپ ہے، شکار بیٹی ہے، شکار جو ہے شکاری بہنوئی ہے، شکار سالی ہے۔ تے ایک کزن دا رشتہ کتے باہر ہو جائے تو 10 کزن شکاری نے، ہم شکاری ہیں۔ پھر ایسی قوم کو میرا رب ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے کہ میرا رب معاف کرے۔ دوسری چیز، جب ملاوٹ شروع ہو جائے، دین میں ملاوٹ، دنیا میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، مرچ میں ملاوٹ، مثالوں میں ملاوٹ، چینی میں ملاوٹ، نمک میں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، پانی میں ملاوٹ، عزت میں ملاوٹ، غیرت میں ملاوٹ، حیا میں ملاوٹ، پیچھے کیا رہ گیا؟ جو قوم ملاوٹیں شروع کر دے اللہ اس قوم کے ترازو ان بیلنس کر دیتے ہیں، بجٹ ان بیلنس کر دیتے ہیں، اللہ اس قوم کے منہ سے لقمے چھین لیتے ہیں اور اس کے اوپر ظالم حکمران کھڑے کر دیتے ہیں، جو تھوڑا بہت بچا ہوتا ہے وہ بھی چھین کے لے جاتے ہیں۔ جو قوم زکوٰۃ روک دیتی اللہ ان کے پانی، نہریں، دنیا کے بہترین نہری نظام، سمندر اور دریا، بادل اور ہوائیں، مگر بے موسمی بارشیں دے کے تیار فصلیں، گندم تیار ہوتی ہے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ پچھلے سال کیوں دانا مارا تھا؟ اسی لیے۔ تو اس لئی تھوڑا جہا کام کریے کہ میں تہانوں نہیں صحیح کر سکتا، تسی مینوں نہیں کر سکتے۔ ساڈی اصل چ پریشانی ہے کہ اسی دوجے نو سیدھا کرن چ لگے ہیں، آپ جننے مرضی ڈنگے ہوئی ہے، تو جیڑا سیدھا ہے نا انہوں ٹھوک دئی دا۔ کل نہیں ویکھیا؟ میں کام کراؤن ڈیا سا گھر لکڑی دا، جیڑا کل سیدھا سی ترخان ٹھوکی آوندا سی، جیڑا تھوڑا جہا ٹیڑھا ہویا سائڈ تے کرتا، کبا ہی انہوں سائڈ تے رہن دے، انہوں نہیں کچھ کہنا، ٹیڑھا ہی چلے انہوں جان دے، انہوں ہی بار بار کہی جانا جڑا منن والا ہے۔ عدل کریں، کبے بھی سیدھے ہوں، ابے بھی سیدھے ہوں، اولاد بھی سیدھی ہو، بیویاں بھی صحیح ہوں، شوہر بھی درست ہوں۔ عدل کریں، اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں اور نبھائیں، دوسروں کو سیدھا کرنے کی چکر کے بجائے خود کو سیدھا کریں۔ میں 7.5 ارب کو تو سیدھا نہیں کر سکتا، کم از کم میں اپنی ذمہ داری تو لے سکنا۔ اپنی مثال دے کے گل ختم۔ اپنی مثال میاں مٹھو بنن لی نہیں، دوجے دی مثال دوں تو برا لگو۔ میں ایک تہیہ کیتا سی کہ میں سٹیج تے 2 نمبر حدیث بیان نہیں کرنی، شکر ہے نہیں کری دی، کتے کوئی ضعیف لا علمی چ کتے بیان ہو بھی گئی ہوئے پتہ لگ جیسے ہی دوبارہ بیان ہی نہیں کری دی، رجوع بھی کری دا ہے، اللہ تو معافی بھی منگی دی ہے، تو اے بھی اعلان کری دا ہے کہ میرے مرن تو بعد بھی اگر کسی تقریر چ کوئی روایت نکل آوے تو انہوں دلیل تے حجت نہ سمجھو، جے کہ عبدالرزاق نے کیا سی، اے مر کے بھی اپنی قبر چ پے کے بھی مٹی چ جا کے بھی یہ دا رجوع ہے۔ میں 2 نمبر دنیا کو نہیں دینا چاہتا، اللہ نے حساب کرنا ہے، مجھ سے پوچھنا ہے، تو تسی جیڑا جیڑا کام کر دے چے اودے چ 2 نمبر ہی نہ کرو، حقوق العباد اپے ہی پورے ہو جان گے۔ کی خیال ہے؟ تواڈے پنڈ چ دودھ جاندا ہے شہر، تے کلے دودھیاں نو نہ پے جائے بھی اے ہی صحیح ہونا، ہر دودھی اپنی سوچے۔ تے جیڑے بچے بیچ دے ہو یا جانور بھیج دے ہو قربانیاں تے، سانو شہراں چ اداں دے بھی لے لبدے نے، گھر کھڑی دا تے بکری ہوندی ہے۔ کہندے جی پینڈو بڑے سادے ہوندے نے، کنے تیز ہو گئے اللہ دی قسمیں دس ہی نہیں سکتے تانوں۔ قسماں چوک کے کہندے نے اے آنڈل نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، بو بکرا نہیں ہے، نہیں ہے، وہ گھر جا کے پتہ لگتا کی لے آ جائے، کسی کہہ کے قسماں چوک کے ویچ کے دے کے ٹر جاندے نے، تے ماشاءاللہ اسی اوتے تے شہری بھی جڑے ہاتھ وکھاوندے نے وہ تانوں بھی پتہ، میٹر کہہ کے گز نہیں لے آوندے تسی، تے گز بھی ٹیڑھے تے پھر اتوں ہتھاں دی بھی صفائی ہے، اوتھے لائٹاں بال بال کے رنگ وکھائی دا ہور ہوندا، گھر آن کے یار اوتھے تے بڑا چمکن ڈیا سی، وہ نہیں نکلیا، سیمپل کچھ ہور تے بھیجی دا کچھ ہور۔ اچھا کی ہویا؟ جداں دے سانو مال بھیج دے جو اوداں دے اسی بھی شاپر بھر کے سیباں دے دینے ہیں، چون کے پالا بابا، چون کے پالا، یہ چون کے پاؤن ڈیا کڈ پیسے بابا چلے نے، وہ ادھر نظر پئی نہیں، شاپر بدلیا نہیں، گھر آن کے جدوں ویکھیا سارے سیب خراب،
सारे ही अंब खराब। तो घरों बुढ़ी जदों कहती है ना बच्चों के सामने, बुढ़ा हो गया पर बुद्धू का बुद्धू है, तेनों ना अंब लैने भी नहीं आए। फिर कहता यार मैं तो चुन के हथी पाए सी, होया की है ये भाई।